В начале октября 2025 года в Ницце произошла трагедия, потрясшая город и местную чеченскую общину. Во время вооруженного нападения погиб чеченец 58 лет и молодой арабский парень, которому было всего 20. Несколько человек получили ранения, среди них 2 чеченцев и несколько арабов. Это событие стало ударом для многих, болью, которую трудно передать словами. On va faire la minute de silence et j'ai eu votre maman au téléphone, Yasmina, mais Yassi dans son diminutif, et elle était formidable au téléphone. На следующий день, 4 октября, в Ницце состоялся давно запланированный культурный вечер «Гулам-2025». Гости приехали из разных стран Европы, из Бельгии, Австрии, Германии и многих городов Франции. Отменить мероприятие было невозможно. Люди прибыли издалека, все было организовано заранее. Если бы трагедия произошла за несколько дней, мероприятие можно было бы перенести. Но в тот момент единственным решением было провести его, сохраняя уважение и достоинство. Экстренно свое обращение. Я захотела зачитать это обращение, что ассоциация Союза чеченцев Франции делает все необходимые шаги для того, чтобы это не осталось незамеченным ни в области администрации, полиции, и что на это была реакция должным образом. Я вам сейчас это зачитаю. Считаю это просто необходимым для того, чтобы мы все отнеслись к этому не безразлично. Нам всем, вчера все не могли даже заснуть, я говорю о себе, потому что шла речь о том, чтобы аннулировать эту Selhana, Waitini, Virchbo, Wainiti, Wahapur, Oisker, Tapasha. Well, they are what is. Way they added real folk, Waish Hadakandu, Waitan added beach, which were real folk beach, Wavish Singatamasa, Singatam, Lowway. إديل خيلو وين إبوش بوشو وين خيخن بوشو ويش حيشي لوروي إلارر وين إلسمن تيدي لندو أخ إلارن بيش قوزحتغن حقوي توبنو شاشليرن بلشو بلخ شيخ تحبك كلا بيتن أو بكيتشين بوشو بلخ يشت سان خيجخن قاعدتنا ويتنا رحد الجديد Kush asri kurbi layu Suna do cielo yu Yijazati sat ayu Waila yechila Shekwar yechi ina Shashyegatei laske Hagesh So vüt zur Milahu
Bonjour, alors aujourd'hui il y avait le magnifique spectacle de fin d'année, enfin ou de début d'année, je ne sais pas comment on dit, de la communauté tchétchène. Ça fait 3 ans que j'assiste au spectacle et chaque année ça monte en qualité. C'est vraiment magnifique. Et cette année, nous avons eu de la danse, comme tous les ans. Il y a eu du chant, il y a eu de la musique avec un Français, Sébastien, qui joue de l'instrument traditionnel tchétchène. Et puis, on a eu aussi un blind test. C'était incroyable. J'ai même réussi à avoir un petit cadeau. C'était trop drôle. Voilà. Franchement, c'est une très, très, très belle soirée. Vraiment une très belle soirée, très bien organisée. Et je remercie vraiment la communauté de m'inviter tous les ans, voilà, et d'être toujours auprès de moi. Sébastien, ok, bravo Sébastien. Tu sais, c'est une tâche avec une inscription. Les montagnes appellent ceux dont l'âme est... ديكنا ووش سنة خير تيز الشعب ونيتسع في بيشايات اشتخزا خير ويجري بوخوزا موسم اتا اشتخزقولا داون شو ما شاء الله ومالي بين فرنسوش بو أجوايو شو خز داديرشتو الله دالته بركتيو تغنى سوار بودون عشا قاقنا ونخشي تسن باندر از دويل خايت ونخ Dela, mene prijatelje. Ugara, dignak bi el datsa. Yalma. Oshqat quzawi noqchi bu gulambin. Khaz. Wa noqchi qom illi osh. Tat كذبك وقزات عقائد كنيجي أخن إذا اشتعيوزا يوزيش إذا وزيش كروتشو نوش عشان سمو ضاقش استغت وراني شيش سمو ضاق روش كده دقنك بقال ده تدام الله ده تعبر تعبله ده تعبر كتير. Je voulais tout d'abord, avant de faire mon petit discours, je voulais vous dire que nous sommes aux côtés, bien évidemment, de la communauté tchétchène par rapport au drame qui a eu lieu hier soir. Avec mon collègue Gaël, nous sommes vraiment à vos côtés et nous tenions à vous présenter toutes nos condoléances. Культурный вечер прошел спокойно и сдержанно. Здесь не было места веселью. Это был вечер памяти, уважения и единства. Люди пришли, чтобы показать, что культура – это то, что объединяет и дает силу, когда слова уже не помогают. Некоторые выразили непонимание, почему мероприятие все же состоялось, но многие, включая родственников погибшего чеченца, поддержали решение провести его. Assalamu alaikum, ho grupi şu. Vist hoşek mulanya saladiu. Sizer basqam soçu qayqam biner. Tağan da Allah müşteniş. Voş qaytırlar da qiniş, qiniş başqa voş. Şey xatir doçan xatir suş. Son al ul qudar u qahalik soçu qoyur vaqti va da rahdan tatsol humus wa yuqul. Da dahi tatso xatir. İşte degzoniş rez boş tulchan. U qahal dergen التيازيتا دا جيش تايب اوسين دا تيازيتا دا جيش صوت نوها تدو حول دينا وقت تيازيتا دعوتين بس خانسي كبير في بحر مغالة سيخ خشيمات وعنا سلطاني كمال خلير أسأل الله سنگ قلت إن مربرياتي سيوالو شو بس دينا خليه شو سنگ راسن تخوني أدو سامة دا تيازيتا دوشان شاي مربرياتي يلا شاي نيس خيش كيف رعيه مربرياتي شاين كريت روكلا شاين كريت روكا يسون ساعات ونيو خدات داك شو دغ ايا شو ميتينغ مارسين العيسى بورغ اي خرسو شاين لا وقت شاين سامتيش ليش نه بس خان ارا بان شو ثاني دغا الله اشتير يعني سونغا اسا على نغاسن يا حي مير برياتي تو دو دوان دي كدر كمان تحلو يعني اشتي مير برياتي شو ميتينغ يا مارينا يا ايضا يا بريفكتورنا ثانينا يوش ميتينغ اكشن يا أسأل شو خالد يدري أتسنجت مديح كان شيء مسرقة هيتو طبعا ترجع ما طبعا سمعت وعرش مسنا دي ريس خل والله بقى على ما قدم دينير خبرك بوش أخذ الحمد لله دال بخصم شو عادي بس خوش إيش تطعني استلاري دعنا من ذاك عشان دي ريس خل مسنا دي ريس خل في شوال شيء عند الله دا جيش والله بقى دي ريس خل مسنا تلاتة تروحات إذا كهم دات السايق رباخشون استيازة خلاصنا اس ميتينغ خلاصنا
بس عم بحكي ولش تعاهم ذاتشن مصهم دعنا شوية دقائق ولش تخشم دعنا برد كلش إشتاق دالشن دار إعبار تيو ووخنا مثلا دعنا ليري جو خير علي خير. Президент Ассоциации «Союз чеченцев Франции» Рамзан Магомадов проявил сдержанность и мудрость. Он сохранил дух уважения и не позволил трагедии разделить людей. شيزت أي يال شيزت أي وقت ويلقت أي رنجع بالبي بقوي دام لا كولتورة نجحسن حق غلق عادة كولتورة حموت باس حق قام داس تندر وقام ديش داس هور قوم شي كولتورة يو هور قوم شي عادة غلق وي عادة وي غلق وي شامل درجة وي داخل Слер гулам, чо ме андош гулам бу. Хунденче, нохчи войне, масу гул бяш, гылш, цадиц долич, сам дуакш, даглец маш, цац даглец маш хулич, иш чо хаз чакела, хар Сюрия, де рейс хул, хар инчарна, масарна, везандел. Ани. هر سمبل بول مش خلر جودي خيتهم هند ألشة بيرش دالو ديز خز وي غيلقش وي كولتورة وي دوي خاينتوش إشتا تاچولات سمبلش أو شقيق خلق ليوريز سوري ديكاو تان سوري خزدايا هي مسيري سمو ديل الله خيتسون تان ليرا كولتورني سوريير غولم قيب خلق شرادو تانا ويا اللي اولش خلغر بالباقوش تاقا تاع سبيكتاكل يولش وي артист шбар представитель Шмейрер Бяхнер, вы поддержатель, так шорт вы даёшь проект шил, так само деля. После культурного вечера Рамзан Магомадов обратился в мэрию Ниццы с инициативой провести митинг за мир и против насилия. Мэр города и представители властей поддержали эту идею. На митинг пришли сотни людей. Чеченцы, французы, арабы, представители разных общин. Все они выступили с одной позицией. Мы против насилия, за уважение, за мир между народами. Эти события показали, что сила чеченского народа не только в мужестве, но и в культуре, вере и достоинстве. Это народ, который умеет сохранять уважение к себе и к другим, где бы он ни находился. Народ, для которого честь и единство не просто слова, а часть души.